oras ang makabil ka mo sining akong ginaim nga kape, isa ni siya sang produkto sang DXN ay Lensi Coffee. Lensi Coffee mo kini ang akong gipangapi matag ingon ani nga oras. Wala na ni ginakalamayan, wala na kinigibutangan og asukal, wala na kinilagyan og asukal kay may kunting tamis na siya na makahatag sa supply sang aton nga sikmura kag nagadepende ini sa mga toxic o kung mga hindi maayo nga ara sa atong tinai nga ginadissolve sining Lensi Coffee. Kasi gusto niya makabil ka mo sining nga mga kape, mag-chat ka mo sa akon kay tudloan ta lang kamo kung asa mo mopalit. Bueno, sa ako mga amigo ko mga amiga sa subong nga oras, padayon kita sa atong ginaistoryahan diri sa ako live session. Ay kasagaran ta rin nga ginaistorya mao ang mga bahin sa biblikal, mga pasumbingay, mga alanggid-anggiran, nagyapon. Mao kini atong ginatukib o gihimay-himay naton sa atong pag-istorya sa matag oras ug takna nga moabot kining kagabihon din samtang ako gapadayon ako sa akong pagpangapi mao kining akong gibuhat para pag agi og mga mensahe mapadala diha kaninyo basin pa man lang og ang ako mga mensahe makahatag usab o makalingaw usab kaninyo og sa inyong mga pagpamati may istorya nga makuha ninyo. Hindi man kay ang tanan nga mga istorya diri aton makuha nga maayo kundi ang mga pipila lamang ka mga istorya nga maayo sa atong pagpamati mao lamang aton sagapon. Kay mabuntag man kita, madali man kita kag madugay sa atong mga sugilanon kung dili kita maminaw, wala kitay makuha sa istorya, mga amigo ko kag mga amiga sa inyong pagpamati Luzon, Visayas kag Mindanao ukon sa bilog kalibutan sa abroad. Di naman kita sa siningang gabi ato na usab pag-istoryahan ang mga nagkalain-lain nga mga istorya nga may mga connection kini sa atong panahon karon, labi na nga ari kita sa gitawag pagbag-o. Pagbag-o sa ano? Pagbag-o sa aton pagkatao. Pagbag-o sa atong panahon. Yari kita karon sa gitawag og climate change. Ani ang climate change, madamo ang nagakalatabo, madamo ang mga nagaabot sa kalibutan nga angay naton pagabantayan. Paano kita magbantay? Paano kita magaligmat? Magaligmat kita sa pag-ampo, pagpangaliya, pagsugilanon sa Dios, atong Dios nga makagahom sa tanan. Kay way laing makatugon o makasulbar ni ining mga gumuntang sa kalibutan, mao lamang atong mga pag-ampo. Wala kining gibasihan kung unsa man ang imong tinuuhan. Ang importante, nagsubay kita sa lagda sa mga buhat nga matarong aron kini mahimong talan-awon sa aton mga anak, sa aton isig kaingon, sa anak sang aton mga anak, sa aton mga apo, ang atong gibuhat nga mga kaayuhan nining panahon karon, ang panahon sa mga kapitusan. Sang una og karon maura gihapon, walay kinalain kay ang pagpanginabuhi naton sa kalibutan material, mortal. Makaon kita o magtrabaho,
o ingon man usab makatiman sa atong kaugalingon o atong panginabuhi sa atong pamilya. Maura kini adlaw-adlaw atong gitrabaho o dili nato kalimtan ang Ginoo. Dili nato kalimtan ang atong amahan o Ginoong Dios nga makagawom sa tanan, kay siya ang pinakaimportante nga mga guidance nga nagatuytoy sa aton panginabuhi, nagahatag og mga message paagi sa iyang mga dictation, mga guidance nga mao kini ang imong himuon, mao kana ang atong himuon sa atong pagkatao, atong pagpanginabuhi upod sa atong pamilya. Busa kining ako kanunay diri maulamang ang mga maymay kag paghatag og mga paliko-liko nga mga istorya nga kung kini masabtan mo igsuon sa ato pa madali nato makaplagan ang mga kaayuhan ug makasabot kita mga kaigsuonan ko. Kay gani ari kita sa gitawag og mga sumbingay biblikal katulad sang kita ko o katulad sa akong nabati, pagpaminaw sa magbabasa sa Balaang Kasulatan, nga matud pa niya, nag-ingon ang manununda, nag-ingon ang anak sa tao, matud pa si istorya, muabot ang anak sa tao, magakidlat gikan sa sidlangan, kag magasinggit matud pa sa isa ka tawo nga naga kidlat gikan sa sidlangan, matud pa niya, hindi anay pag-uyuga ang kadutaan, hindi anay pag-uyuga ang kadagatan, hindi anay pag-uyuga ang kakahuyan, samtang dili ko pa mapatinan ang akong mga katawan. Sa labtunon ina mga igsuon, no? Ilintindiyo nina. Balikon ko. Matud pa sa istorya sa biblikal, sa sugilanon, sa magbabasa, sa Balaang Kasulatan. Moabot kuno ang anak sa tao, magakidlat gikan sa sidlangan, kag magasinggit. Hindi anay pag-uyuga ang kadutaan, hindi anay pag-uyuga ang kadagatan, hindi anay pag-uyuga ang kakahuyan. Unsa kini mga igsoon karong panahon ato kini makita. Paano nato makita? Mamanggani nag-ingon ko kanato mga kaigsuonan, magtukaw kita, magampo kita. Kay may connection kini sa gitawag climate change. Ang ano ba lang ginisiling ko nga climate change? Ang ginsiling sa biblikal kag sa sugilanon nga giingon sa magbabasa sa Balaang Kasulatan, matud pa niya, mamut ang anak sa tao, magasinggit siya gikan sa sidlangan, hindi anay pag-uyuga ang katubian, hindi anay pag-uyuga ang hindi anay pagpihaka ang kadutaan, hindi anay pag-uyuga ang kakahuyan. Mga igsuon ko, unsa man kining koneksyon sa climate change, mga igsuon ko, gani uso karon ang gitawag linog, uso karon ang baha, tidal wave, uso karon ang makusog nga bagyo, sa una ang bagyo, dira lamang kutob sa gitawag signal number 3, pero karon galabot na ang kakusgon sa bagyo number 5. Mao kini ang dato pa unsay connection sa climate change sa sugilanon sa anak sa tao nga nagasinggit gikan sa sidlangan, hindi anay pihaka ang duta, linog na, hindi anay pag-uyuga ang kadagatan, tidal wave na, hindi anay pag-uyuga ang kakahuyan, bagyo na. Mga igsuon ko, hindi anay pag-uyuga ang kakahuyan, bagyo ka na. Hindi anay pag-uyuga o pihangka ang kadutaan, linog na.
Hindi anay pag uyuga ang kadagatan, tidal wave o tsunami na, baha. Mao kana ang giingon didto sa biblikal nga sugilanon o gibasa sa magbabasa sa balang kasulatan, moabot ang anak sa tao magakidlat gikan sa sidlangan kag magasinggit. Hindi anay paguyuga ang katubian ang kadagatan. Hindi anay paguyuga ang kakahuyan. Hindi anay paguyuga ang o pagpiyaka ang kadutaan, samtang hindi ko pa matapos sa pagpamatin ang akong katawan. Unsaon man niya pagpamatin, patinan niya ang iyang mga katawan. Sa atong pagkumpatinan niya ang iyang katawan, iya kining tandaan, mga ison. Karon ari na kita, nining mga panahon na. Nga naman, uso naman ang bagyo. Ang bagyo, nagalabot na sa kakusgon o signal number 5. Sa una, number 3 lang na. Uso na ang baha o tidal wave, tsunami. O uso naman ang linog, kay matud pa. Hindi anay pagpiyaka ang duta. Anong busilong hindi anay pagpiyaka ang duta? Linog na. Kay kung maglinog na, mulitik na ang kadutaan, mao ka na nga linog. Pag-abot sa baha o pag-uyog sa kadagatan, tidal wave o tsunami, mao nang giingon nga anay pag-uyuga ang kadagatan o katubian. Hindi anay pag-uyuga ang kakahuyan. Kaya hindi anay pag-uyuga ang katubian, mananggisili nga tidal wave na giingon ko pa. Hindi anay pag-uyuga ang kakahuyan. Bagyo kana mga kaigsunan. Mao kana ang buot siligon sang istorya biblikal sa mga sugilanon nga giistorya sa akon igsuon magbabasa sa balaang kasulatan. Naminaw ra ko sa istorya. Busa mga igsuon ko. Mao kini ang sugilanon karon nga aton ipaabot diha sa mga igsuonan. Nganong ato man kini gihisgutan. Nag-istorya kitag mga parabol. Kay giingon ko na. Manglutaw na gani ang mga sansalon sa dagat, barko na. Manglutaw na gani o mulupad na ang mga sansalon puthaw sa kahanginan, eroplano na. Magdalaga na ang mga sansalon sa katubia o magdalaga na sa kadutaan, kalupaan, ang puthaw o kun sansalon, mga salakyan kana, pangsakyan duta, mga igsuon ko. Kamo nang giingon sa mga tigulang sang unang panahon, pagkana mo abot na ang Diyos anianas kalibutan. Ano man ang buot siringon sa kalantahon sa panahon pa, atong mga bayani sa unang panahon, sa ilang mga kalantahon, land of the morning, shall the sun returning, ang sa temprano pa sa kaagahon, land of the morning, shall the sun returning. Pasensya na kamo nga, hindi ko kasampot kaayo og in English, matod pa, land of the morning, shall the sun returning, sa iyong kabuntagon, o sa temprano pang kaagahon, mibalik na ang anak sa adlaw. Ano man ang anak sa adlaw? Sino man ang gadala sa sugilanon nga ina? May connection kini sa gisiling. Dutang saad, bagong yuta. Mao kini mga igsoon ang mga isa sa mga tulunan kag mga parabol o mga palaanggit-anggiran. Igsoon sa pagkakaron tabang kitag ampo. Magtulungay tayo sa pagdasal, sa pagdarasal.
para iligtas kita. Ang atong nasod nga Pilipinas iligtas sa mga katalagman, mga igsoon. Sa ibang lugar, naggira, nasyon batok nasyon, nag-away. Diri sa aton sa Pilipinas, nagunay og patay, Pilipino batok Pilipino. Nagunay og away sa batas. Nagunay og debate sa batas. Kay wala masabti ang tunay nga batas. Kay matud pa, land of the morning, shall be returning, wala nila masabti nga miabot na ang anak sa tao, miabot na ang anak sang adlaw. Unsay pangalan sa anak sa adlaw? Son God Ra. Unsay ano ang ibig sabihin ng Son God Ra? Balikong ko ang istorya. Ang sun, amo ang adlaw. Ang God, amo ang Diyos. Sa aton pa, ang adlaw, ang kasanag sa adlaw, amo ang Diyos. God. Son, God. Ra. Nganong may raman? Kay kung tagaan mo sa meaning ang Ra, ang letter R, Republic, ang letter A, Act. Sa atong panagpasabot, tuburan ka na siya sa balaod. Tuburan sa batas. Di man natin makita ang Republic Act sa mga kadalanan, sa kundi-indiin nga lugar sang aton pamahalaan sa atong gobyerno, o mga agreemento o mga balaod, nga buo atong makita sa giingon diya nga Republic Act 001, halimbawa lamang. Mao kana ang gitawag balaod sa Dios o balaod sa duta. Ano ang balaod sa Dios ka balaod sa duta? Republic Act. Unsaon nimo na pagsulbar, unsaon nimo na pagtuman, kinsa bay mapatuman? Ang tao, mga igsoon ko. Ang anak sa adlaw. Sino ba lang anak sa adlaw? Son, God, Ra. Ang God, amo ang adlaw, kasanag, o ang balaod, mao ang kasanag, kay ang God, amo ang naghantag sang adlaw, nga nagsanag, maglamdag sa una-una sa tao, kung masabtan mo ang balaod ning atong nasod nga Pilipinas, mga igsuon ko, kita, malipayon kita sa mga batas nga atong karon gisaluhan. Dili kita unta malimot mga kaigsunan sa gitawag Son God Ra. Kay ang Son God Ra mao kana ang God o anak sang adlaw, anak sang Dios, ang adlaw o ang kasanag mao ang adlaw o ang kasanag amo ang God. Ra, ang Ra among gitawag Republic Act. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, mga igsoon. Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo, sa abroad. Masabtan ninyo akong istorya. Maayong gabi sa tanan.